गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ मु चिन्नू आपण मानक स्वागत करछि चिन्नू आ जीवन छोट दुनिया रे केमति अछंती आशा करी आपण बहुत भले थिबे मु भी पूरा बिंदास अछि आज बहुत दिन परे आज ब्लॉग शूट करूछि काहे कि ना मु टोटली एबे ब्लॉग आ करि पानी मते समय ही होनी आ तापर किछि कंटेंट भी रहउनी वीडियो करने भी कोन तो सेत पई करि पारुनी तो आज मु टिके रील्स करिया पई एबे नुवा सॉन्ग सब आछि तो रील करिया पई पूरा मेकअप होछि आ मो मेकअप मैन होछंती देखि पाथबे सुंदर देखा जाଉଛି ହେଲା ତ ମୋର ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡ ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେଡ଼ି ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି ତାପରେ ମେକଅପ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରେଡ଼ି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ହଁ ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ କେଉଁଟା କହିଲେ କୁହ ନେକଲେସ୍ ଫେକଲେସ୍ ଟିକେ ଥିବ ଆଉ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଭଳି ସେଲିବ୍ରିଟି ମେକଅପ୍ କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ମେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି तो मुझे लाज सरम अच्छी ये मीरा बही ये बही आम ये बसी पड़ू समस्ते हाँ राधा भी तो केमती कौन बनाऊँगी आपन को निश्चय देखिए देखिए मो मुँह मुंडी कटुनी तो वीडियो मुंडी कटुची ठीक है सब सब आऊँगी तो देखिपारे आज केमती कौन कर मेकअपटा केमती हो मेकअप मैन तो आम ये तापर कौन हो देखिए नो आगो बहुत किसी प्रकाश करने अप्रकाश एमाने बढ़िया कैमेरा दर्शन किंतु हेलो नहीं प्रकाश अच्छे नजर तू जाइलु ए अधिक हो जबे पढुची काई ताको नेसुछु देखो आगे मु मेकअप फेको को दिन निएनी अरे येलो बेस टा मानिया चाहू हां जे येलो बेस आनिया चाहू जे मु तो सब कलिया कतरी तू आउर येलो बेस मानो ओहो मस्त दोछ ननु खाली टिको भर खाए ना मते तो ब्लॉग में सब जाने बहुत इंग्लिश में बहुत भलतले मुझे एमबी तो ऊपर से देखे ये बो की साधु ये बो व्हाइट रो कोन पाउडर रखिछु तो जो लैक्मे रो नो लैक्मे रो पाउडर रखिन व्हाइट वाला नो तू जो ना गुडा कहबो छु मोर प्रमोशन होई अरे व्हाइट टोन पॉन्स पाउडर 10 टकी ये मोर काम तो बेन एग्लो बेस खानिया नल कैन गोली खांदी मोर मु डायरेक्ट एग्लो बेस नहीं आस मोर आडी देखै दे ई को तू जाई कोन भूत बढा हे गेले आंटी एपटे टिके मोहटा टिके देख नाइ मा दया करी से ब्लेंडर जो तक देइतली कोडा ब्लेंडर अछि रे पारे देखु तो गाइस देखि पारते मो जो मेकअप होजी मो जीवन रे एटा प्रथम थरा मु मेकअप नियानी जुआडे बागर फागर गले भी मेकअप नियानी एटा ताले एबे के फाउंडेशन मो जीवन रे नगेनी आंटी 70 पर केन काट कुछ सुंदर लागनी केन लागछ सुंदर लागछ केन लागछ सुंदर देखा लागछ ओ जा तो ओटा लागतबी आ नहले फिल्टर अछि बेस्ता फिल्टर ना ना से तो बेस मेकअपटा रहिला एटा तो तथापि ऑप्शन चलियो कालिया देखा जाउची ना सेटा तो हबई ना आरो दिन से से होते ना ना आवाना रख अरे सतरा आवाना ठीक मारे अलगा ये जगह ठीक कर खाली जगह ठीक कर आ किछ मारे बर्तन में सुंदर देखा जाउची नाही जानि जमा हम देखा जाउची नहीं भल लागुछ बहुत बढ़िया डार्क सर्कल रहले ना कॉन्सीलर लगैते नहीं था एटा कोनटा दे कॉन्सीलर कोन कमर पट्टी ना कोनटा ए रिंग मेन कथा से बेस्ट आनले कॉन्सीलर सब काम से करबो ना सेटा असमंती घर बाहर दिना ना नाही ना सेटा मेन दिन से पागल ना हां सेटा मेन दिन से सेटा ही सुधारिबो कौन पायो ये बुरा आंटी मेटा नाक करे लगेबा हां काका नाक करे काक आंटी के लिए अच्छे आंटी ने कहलो आ कोन तुम डाके ए तक सामने फोन कॉल में अच्छे माय गॉड और डाकंते नहीं भाई एटा एटा कानटा से यही कोई और डाकंते अच्छे के डाकंते मत से नाट भल लाग भाई को ताको डाकिला सोई सेटा ही पके दे जल्दी एटा कान देबे एटा मथमणिटा आंटी एटा मथमणिटा नाट देचंते दया ना बे कर अचनाडे पछलु ये तो पूरा ही ना ये पूरा आंटी आंटी एटा मथमणिटा अरे मा रह तू ना आंटी मत काहे आंटी डाकी दे इज्जत मत साचो तो ना तो इस आंटी डाकन मत लाज लाग बाकी वीडियो जदी भलो होना था मीरा तो आनी जो 300 टा अमल मरिया कम के कोटा
रे खाली पैंट सेटटा होची ଖାଲି ଛାଡ଼ ବା, ଯାହା ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ସେଟିଂ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ପୁରା ସେଟିଂ କରିଥାନ୍ତି ଏଇଟାରେ କ'ଣ ସେଟିଂ ହବ ସେଠି ରଖ ଆମେ ଘରେ ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ଏସିରେ ବସିନି ଏବେ ଝାଳକୁ ଶୋଇଯାଉ ଏତେ ଛାତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ତା ଏବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ତୁ ବେକ ଥାଉଛନ୍ତି ଏତେ ବେକ ଥାଉ ବା ତୁମର କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଧା ଅଧା ଡାକ୍ କରିବି ନା 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 ଭଲ ଲାଗୁନି ଗ୍ଲେଜ୍ ଲାଗୁନି ମୁହଁଟା ଏତିକି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଖାଲି ଆଇବ୍ରୋ ଏଇଟା କରିବୁ ମୁଁ ଆଗ ଦେଖି ଏଇଟା କରିବୁ ଏଇ ଆଇଲେସେସ୍ ଥିଲା ବା ଲଗେଇଦେବୁ ଆଇଲାସ୍ ମୁଁ ନା ସବୁବେଳେ କହିବି ମାରିବି ହଁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ମାରିକି ଲୋକ ତମେ ଏମିତି କରିଦେଉଛ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସେ ଜିନିଷଟା ଥିଲେ ହଁ ଯୋଉ ପ୍ୟାନ୍ କେକ୍ ତାପରେ କେକ୍ କରି ଖାଇଲେ ସେଇଟା ଆଣିବୁ ନା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଥିରେ ଭାରି ମେକଅପ୍ଟା ହେବ ପୁରା ରୋଜାଲିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଫେସ୍ ହେବ ଆଣ୍ଟି ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ମତେ ନିଦ ମାଡୁଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁ ଏ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯିବ ନା ଏଠୁ ଆଣ୍ଟି ଉଠିବେ ମାମା କଣ ଏତେ ଡାର୍କ ହେଇଗଲା ଡାର୍କ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ସତରେ ଡାର୍କ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ପୁରା ସବୁ ଘରୁ ଫେସ୍ ଉପରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ ଦେଖରି ଡାର୍କ ଗୁଡ଼ା ଫେସ୍ ଉପରକୁ ଗଲେ ମୋ ମାମାର ଟିକେ ଫେସ୍ଟା ଟିକେ କେମିତି ଛେପ ଦେଖାଯାଉଛି ପକେଇ ଦଉନୁ ମେଞ୍ଚାଟା ଆରେ ପାର୍ଟି ଯିବୁ କରିପାରୁନ ନା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁନୁ ତୁ ମେକଅପ୍ ଦେଇକି କୁହ ଯେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇ ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଲ ଟିକେ ଲାଲ ଏଇଟା 5-10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଭଲ ଲାଗିବ ଛାଡ଼ିଯିବ ଯୋଉ ଯେତିକିଟା ରହିବା କଥା ରହିବ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା ଅଛି 4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଇ ଗେସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମେକଅପ୍ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି ଆଉ ଏଠି ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଖାଲି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅଭଦ୍ରାମୀ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେହେତୁ ରାଧାଙ୍କର ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେସ୍ଟା ଟିକେ ରଖିଛି କାହିଁ ସେଇଠି ହାତଟା ଖାଲି ଲଗେଇ ଦେଉଛି କାରଣ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଟୋଟାଲି ହୁଏନି କେବେ ଦେଖାଅ ଇଆଡ଼େ ଏମିତି ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ଦେଖେ କାହାକୁ ଦିଦି ଡାକିଲୁ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ପଟ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଇଲାସେସ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଏଇ ପଟଟା ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବି ଆଗ ମୁଁ ନିଜେ ଆଗ ଲଗେଇକି ସୁଖାନ୍ତ ତଳଟା ଲଗେଇବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମା ଯେ ଆମର ରାଧା ଗେଟଅପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ରାଧା ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟାୟାର୍ଡ ପୁରା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଯେ କି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବି ଟିକେ ମାନେ କରିବି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲାଣି ମେକଅପ୍ ଡେଲି ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ଗେଟଅପ୍ ନେକଲେସ୍ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେଡ଼ି କରିକି ମାନେ ଏତେ ସାରା କାମ କରିକି ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ତାପରେ ପୁଣି ଓରିଜିନାଲ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଅରିଜିନାଲ ମେକଅପ୍କୁ ପଳେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଘିରିଘିରି ବୁଲି ପଇଲେ ରାଧା ମା ଯା ହଉ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜିକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବି ବହୁତ ହାର୍ଡ ହେଇଗଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ରିଲ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ହାର୍ଡ ରିଲ୍ସ କେବେ କରେନି ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରିଲ୍ କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ରିଲ୍ ପୁରା ବହୁତ ଟେନସନ୍ କରି ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲି ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ପାଇଁକା କେତେଟା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ 12ଟାରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଖାଇକି 12ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ପୁରା ଖାଇବା ସାରିକି 12ଟାରେ ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ନା ନା ଆଗ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ତାପରେ ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ତାପରେ ମେକଅପ୍ ସରିଲା ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ତ ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଛାଡ଼ କେତେ
କଷ୍ଟରେ ପିନ୍ଧିଲି ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଲୁକ୍ଟା ଆଉ ମୋର ଏଇ ପୁରା ଲୁକ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ମୋ ବେଷ୍ଟି ହଉ ହଉ ବନ୍ଦ କର ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ଏତେ ସହଜ ଆଜି ହେଇଛି ଆଉ ୟାର ପୁରା ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି ବା ଏଇ ତଳ ସେଇଟାରେ ସେଇ ଧଳାଟାରେ ହଁ ମାନେ ଯେତେ ବି ମୁଁ ଆଜି ସଜ ହେଇଛି ଗାଇସ୍ ସବୁ ତାହା ପାଇଁ ପୁରା ସବୁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସିଏ ହିଁ ଆଣିଛି ଆଉ ପୁରା ଖାଇକି ସେ ପୁରା ବସିଛି କାରଣ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ବି ସଜବାଜ ହୁଏନି ମୋତେ ତ ଆସିନି ମୁଁ କେଉଁଠି ହେବି ଯେ ମୋତେ ତ କିଛି ଲଗେଇ ହିଁ ଆସିନି ଆଉ ତ ସିଏ ତାର ଶ୍ରେୟ ତାକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସିନି ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେବି କିନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ସିଏ ସବୁ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ତାର ମୋର କିଛି ନୁହେଁ ଏଥିରେ ସତ କଥା ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ସତରେ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି ଆଉ ତୁ ଆସେ କେବେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଦେ ମୋର ତ ସେ ଆଜି ମୁଁ ସିରିୟସଲି ମୋତେ ମୋ ଆଖିର ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସିରିୟସଲି ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ହାପି କାହିଁକି ନା ମୋତେ ନା ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋ ଆଖି ପୁରା ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି ଲାସେସ୍ ଫାସେସ୍ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଜୁମ୍ରେ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ୱା ୱା ଆଉ ତାକୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକି କହିଲେ ଆମ ଘରେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଏସି ଫେସି ନାହିଁ ସିଏ ପୁରା ଗୋଟେ ଡବଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ହଁ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ସେ ମାନେ ଗେଟଅପ୍ କାହିଁକି ନା ସେ କେତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ତା ସକାଶେ ହିଁ ମାନେ ତା ସକାଶେ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ପାରିଛି ଆଉ ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସିଏ ମୋ ଲାଇଟ୍ ବୟ ସିଏ ସବୁ ସ୍ପଟ୍ ବୟ ହଁ ସରି ସ୍ପଟ୍ ବୟ ମୋ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ସେଇ କରିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହ ଆଉ କ'ଣ ହବ ଆଉ କିଛି ହବନି ତ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସେମାନେ मो चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भूलें रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ लव यू ऑल देखिए यहाँ हूँ मो सेकेंड लुक जोटा कि मो बेस्टी करी लुकटार मुझे देखा आप कहे पूरा आज दिन सारा मत भिड कर बहुत हेक्टिक सीरियसली भिड करवा बहुत कष्ट कारण मो पाखे किसी कंटेंट रोनी तो सी मत हेल्प कर कारण मत हेल्प करें नहांती तो मो पूरा फाइनल लुक जमी कौन देखा मोर तो सेटअप रेडी अच्छी आज डेट आपंकर केमती गला कहूँ मुझे आज बहुत खुशी अच्छी बहुत अधिक खुशी अच्छी सीरियसली कहीं मुझे सब भावे मत कि गोटे मेकअप करूँ मुझे सजबाज कारण मैं देखिए कौन ब्लग हो कि रिल्स हो कौन मेकअप नहीं करे सो मेकअप नहीं वीडियो बनई तो सब बहुत खुशी अच्छी आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू मत धन्यवाद जनाऊना से कथा कहूँ थैंक यू सो मच अर्चना जे कि आज निद हेनी तू पुणी मत आस मुझे गोटे ब्लग कर दूसरी बंद तो गाइस देखिपे मैं एते बढ़िया से देखिपार ताको देखते आ मत देख माने एते मेकअप मु केबे भी नहीं मो मैरेज रे भी एते मेकअप से सुंदर मु काली से मु आज पूरा ग्लो करछि आउ से टोटल मेकअप से देछि माने तार टोटल सब एक्सेसरी पूरा मेकअप से देछि पूरा गोटे दिन हमको लागलानी हम दिन 12 रू पूरा आसिकी बसिलुनु बर्तमान देखि पारबे 4:30 हे गेला केम देखाउ जे जे तोर सब काम करि स्पॉट बॉय कैमरामैन आ कोन मेकअप मैन असिस्टेंट तो कौन करवा तो प्लीज़ मो वीडियो को फॉलो आज करंतु मु मात्र 2टा रील बनैबी तापरे आउ मोर रील नहीं फील नहीं बापा मु घरे बस पड़ी मु आउ पेशेंस नहीं मोर सो थैंक यू सो मच मते एते सुंदर करथारु इतने दिन पर मत आज तरे निद होनी थैंक यू सो मच लव यू सो मच कहीं मोर ये गोटे बोली सांग अच्छी जे कि मोर एते क्लोज सांग अच्छा अन्य मैंने देखा जाउछ कैमरा रे बाबरे सत्तर बहुत बढ़िया लगुच आई एम सो हैप्पी देखो मु बेहोश जिम पळै जे ओके बाय लव यू